बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड हमने बहुत कुछ पढ़ा है, पीपीआरए केपीपीआरए, लेकिन इसी प्रोफेशन में एक और लफ्ज़ सुनने को मिलता है जिसका नाम आपने सुना होगा, यानी फेडेक। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि फेडेक क्या है। फेडेक फ्रांसीसी ज़ुबान का एक्रोनिम है जिसका मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल दी इंजीनियर्स काउंसिल्स। आसान अल्फाज में इसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर कहते हैं। इसका इब्तिदा 1913 में फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड से हुआ। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है और अब तक तकरीबन 60 मुख्तलिफ ममालिक इसके मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद इसका मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट और कंट्रैक्ट्स एग्रीमेंट तालीब करना है, और इन सब में से मकबूल फिड़क के कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें हैं। ये किताबें अपने मुख्तलिफ रंगों से मशहूर हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी यानी पीपीआरए या ख़ास करके पीपीआरए के जो एसबीडीज़ और कंट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ये ज़्यादातर फिड़क के कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट से डिराइव्ड हैं। अब चलते हैं इसके मुख्तलिफ किताबों की तरफ। फिड़क ने पहला किताब यानी ओल्ड रेड बुक 1957 में शाया किया। लेटेस्ट वर्जन 1999 में रिलीज हुआ और ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए है। पिंक बुक फर्स्ट पब्लिश 2005 में हुआ। इसका दूसरा एडिशन 2010 में शाया हुआ और ये असल में हारमोनाइज्ड रेड बुक है। ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क से, चूंकि ये हारमोनाइज्ड रेड बुक है इसलिए, और ये एज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट बाय मल्टीलेटरल बैंक डेवलपमेंट बैंक्स के लिए है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। येलो बुक रिलीज 1999 में हुआ और ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्लांट एंड डिज़ाइन बिल्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्लांट है। सिल्वर बुक रिलीज इन 1999। ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रंक की प्रोजेक्ट्स हैं, यानी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सिल्वर बुक है। ऑरेंज बुक ये फर्स्ट एंड ओनली एडिशन है, 1995 में ये रिलीज हुआ और ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिज़ाइन बिल्ट एंड ट्रंक की प्रोजेक्ट्स है। फिर गोल्ड बुक जो है ये डीबीओ भी कहलाता है, यानी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिज़ाइन बिल्ट एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट्स। ग्रीन बुक भी 1999 में शाये हुआ और ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए है, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स है, स्मॉल कैपिटल वैल्यू प्रोजेक्ट, तो उसके लिए ग्रीन बुक कहलाता है। फिडे का अहाता अगरचे मुख्तलिफ अकसाम के कंट्रैक्ट को कवर करता है, लेकिन जो आम खसूसियत सारे बुक्स में पाई जाती हैं वो ये है कि ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं। पार्ट वन जो है ये जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ये मुख्तलिफ इशूज़ जैसे कि राइट्स एंड ओब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टी, प्रोसीजर फॉर पेमेंट, वेरिएशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ पेमेंट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मुतल्लिक हैं। पार्ट टू जो है ये पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है और ये एग्रीमेंट के स्पेसिफिक क्लाज है, जैसे कि लैंग्वेज, चॉइस ऑफ लॉ, नेम ऑफ पर्सन और फर्म अपॉइंटेड टू एक्ट एज एन इंजीनियर और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द प्रोजेक्ट अमंग अदर टर्म्स एंड कंडीशन। फेडे के तमाम कॉन्ट्रैक्ट बुक्स में रेड बुक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल है, जो कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। दूसरी अहम बात यह कि प्रोक्योरमेंट रिलेटेड पाकिस्तान और इंडिया में जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट यूज़ होते थे वो ज़्यादातर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थे, जो ज़्यादातर एम्प्लॉयर या डिपार्टमेंट को फेवर करते थे और कॉन्ट्रैक्टर के लिए ज़्यादा और सख्त शराइत थे। लेकिन फेडेक में ऐसा नहीं है। ये न सिर्फ दोनों पार्टीज़ की कोऑपरेशन पर जोर देता है, एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्टर को भी बाउंड करता है, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट से कहता है कि अगर पेमेंट स्टिपुलेटेड पीरियड में नहीं हुई कॉन्ट्रैक्टर को, तो डिपार्टमेंट को हर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेड बुक का पहला जो है ना ये जनरल प्रोविज़न है। जनरल प्रोविज़न में डिफिनीशन है, इंटरप्रिटेशन है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, असाइनमेंट, सप्लाई डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो है वो एम्प्लॉयर है, यानी डिपार्टमेंट।
تو ڈپارٹمنٹ یا امپلائر کو سائٹ کلیئر دینا ہوگا کنٹریکٹر کو. اس طرح مختلف اوبلیگیشن امپلائر کے ہیں کہ کوآپریشن وتھ کنٹریکٹر, رائٹ ٹو ایکسس ٹو سائٹ, پرمٹ, لائسنس اور اپروول. امپلائر پرسنل جو ہوتے ہیں, جو اس کا انجینئر ہوتا ہے. امپلائر فائنانشیل ارینجمنٹ, وہ کس طرح فائنانشیل ارینجمنٹ کرے گا اور بلنگ وغیرہ کس طرح جو ہے نا کنٹریکٹر کا کرے گا. تیسرا جو ہے وہ انجینئر کے بارے میں ہے کہ ڈیفینیشن آف انجینئر, انجینئر کون ہے, اس کی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹی کیا ہوگی. ہمارے جو ورکس ڈپارٹمنٹ کے سی این ڈبلیو وغیرہ کے جو ایس ڈی او یا ایک سی این ہوتے ہیں وہ امپلائر ہوتے ہیں, انجینئر نہیں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے فیڈیک کہتا ہے کہ دا امپلائر شیل اپوائنٹ انجینئر who shall carry out the duties assigned to him as per the contract. چوتھا جو ہے وہ کنٹریکٹر کے بارے میں ہے کہ کنٹریکٹر کے جرنل اوبلیگیشن کیا ہے, اس نے پرفارمنس سیکیورٹی دی ہوئی کہ نہیں. مختلف سیفٹی پروسیجر کے بارے میں کہتا ہے. اور دوسرا کہ کنٹریکٹر مسٹ کمپلائی ود دا سیفٹی پروسیجر, اس کے پرسنل کیا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ کلاسز کنٹریکٹر کے. پانچواں جو ہے وہ نومینیشن آف سب کنٹریکٹر ہے, ڈیفینیشن آف نومینیٹڈ سب کنٹریکٹر ہے, آبجیکشن ٹو نومینیشن ہے, پیمنٹ ٹو نومینیٹڈ سب کنٹریکٹرس ہے. پھر 6 جو ہے وہ اسٹاف اینڈ لیبر ہے, انگیجمنٹ آف اسٹاف اینڈ لیبر بائی دا کنٹریکٹر, ریٹس, ویجز آف کنڈیشن آف لیبر, پرسنز ان سروس آف امپلائر, لیبرز لا کہ اس کو جو ہے نا وہ کنٹری کے جو جس کنٹری میں ہے اسی کنٹری کے لیبر لا کیا ہے اور اس کو جو ہے نا کنٹریکٹر اور امپلائر کو لیبر لا کے مطابق کمپلائی کرنا پڑے گا. ورکنگ آورس کیا ہے, فیسیلیٹیز فار اسٹاف اینڈ لیبرز کیا دی ہوئی کنٹریکٹر نے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ اسٹاف اینڈ لیبر کے بارے میں. پھر پلانٹ مٹیریل اینڈ ورک مین شپ کے بارے میں ہے, مینر آف ایگزیکیوشن کیا ہوگا, انسپیکشن کس طرح ہوگا, ٹیسٹنگ کیا کس طرح کیا پروسیجر ہوگی. کمنسمنٹ, ڈیلے اینڈ سسپینشن جو ہے نا 8 ہے. 9 جو ہے وہ ٹیسٹ آن کمپلیشن ہے, اس میں کنٹریکٹرز اوبلیگیشن کیا ہے, ڈیلے ٹیسٹ وغیرہ. پھر 10 جو ہے وہ امپلائر ٹیکنگ اوور آف دی سائٹ, ٹیکنگ اوور آف دی ورکس اینڈ سیکشنز ہے, ٹیکنگ اوور آف دی پارٹس آف دی ورک ہے. 11 جو ہے وہ ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ کے بارے میں ہے, جو پوسٹ کمپلیشن فیزز ہے کہ جو اس نے لسٹ وغیرہ ہے وہ اس نے کمپلیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. پھر جو ہے نا میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن ہے, ورک ٹو بی میئر, میتھڈ آف میئرمنٹ. پھر ویریشن ایڈجسٹمنٹ ہے. پھر کنٹریکٹ پرائس اینڈ ایڈجسٹمنٹ ہے. 15 جو ہے وہ ٹرمینیشن بائی امپلائر, وہ کون سے جو ہے نا وہ کلازز ہیں یا کون سے کنڈیشن ہے جس میں امپلائر جو ہے نا کنٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے. 16 جو ہے وہ سسپینشن اینڈ ٹرمینیشن بائی کنٹریکٹر ہے. فیڈک کہتا ہے کہ سسپینشن اینڈ ٹرمینیشن صرف امپلائر نہیں کر سکتا تھا بلکہ کنٹریکٹر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کنٹریکٹ کو ٹرمینیٹ یا سسپینڈ کر سکتا ہے. اور وہ کون سے کنڈیشن ہے جس میں جو ہے نا وہ کنٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد رسک اینڈ رسپانسبلٹی بھی ہے. پھر انشورنس ہے, جنرل ریکوائرمنٹ فار انشورنس کیا ہے. 19 جو ہے وہ فورس میجیور ہے. فورس میجیور یعنی وہ کون سے ایکسٹرنل کنڈیشن ہے جو کنٹریکٹ کو متاثر کر سکتا ہے جس میں نہ امپلائر کا قصور ہو اور نہ کنٹریکٹر کا قصور ہو. پھر کلیمز, ڈسپیوٹ اینڈ آربیٹریشن ہے 20 نمبر. اس کے بعد اپینڈکس ہے. جزاک اللہ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب the channel.